से मोला लोक जगतर जीची हैं जीची कला लोम तार केबे टळुची ना टळुनी तेबे मरुचे के मरुची ना मिछ मोह माया मला बिहंता पुरुष शून्य रहिला बौल लो देखो शून्य रे शून्य मिसिला बौल लो डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला 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 ये अरुआ सांग को डाली मुगाल हेले तुम भेया लबिली बौल लो मुआई ना तुम टिकिली बौल लो डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला 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 नान सांगे तड़का अरे नान सांगे तड़का मु देसी हेले तू मोर भड़का बौल लो बंची पारुनी मु एका एका बौल लो डाला ला 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 डाला ला 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 डाला ला ला तमरी पे मोरी पई तमे जो स्वर पकोच तमे जानछ नहीं जे जो स्वर पकेब हां मु स्टाइल मेकअप स्वर पई तमे स्टाइल मेकअप करूछ और देखिबा केते मेकअप आज होउछ केते स्वर पकोच पका हां पका देखिबा देखिबा र चलन तो जळुची आपण मानकर कहिले मिछ मोह माया मोला बिहंता पुरुष शून्य रहिला हां हां ये मोह माया गुडा को आपणकर मरिबो ये माटीर शरीर माटी मिसियो ये पांच भितरे मिसी जीव पंचभूतर शरीर हां किंतु आगे आत्मा होउची अविनाशी बाछ मरिबोनी आत्मा मरे नहीं ना ना तेबे आपणकर लोकाचार प्रवाद ऊपर को गले हां हां पुराण जगत भीतर को गले हाँ, हाँ। सेदिन भगवान कृष्ण मरी छंती हां काहींगी मरले काई के आज्ञा कर्म फल बास पूर्व पूर्व आगे आपण मानकर भगवान कृष्ण कहले कर्म फल को मु काटी पार नहीं नहीं मु जेमिते कर्म कले आज्ञा फल मते मिलिला ना बास आपण जेबे सत कर्म करछंती तो ठीक अछि हां रे पो नाइ जेबे असत कर्म करछंती ता पई फल मते ठीक अछि बास भगवान कृष्ण कहले मु भगवान हेले दी आज्ञा कर्ण फल मते छाड़िने ना कहीं के भगवान कृष्ण मल्ले काहे के मल्ले यही कथा जेबे कहउथिबी आज्ञा रात्र पर आजीव पाही हो सेहु पाही आए 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 आ कहिबा को बरा गाइबा को आउ समय पराम नाही हो सेहु नाही आए 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 आ तोरी दुआरे चिचिता माटी मोहरी दुआरे बाली हो सेहु बाली आए 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 आ आलो तो खइता भात खाऊ नाई मोठो उनिए डाली बाड़ा 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 ओसारिया हां ओसारिया पिठी अछि बाड़ा तू पार्टी को ना कर साउंड र एमिते दानी कोउ दिन ठु तमे हेलानी कहले के तू घइता भात खाउनी मो घरु ने डाली सुनु न से सदाल तांको घर झगड़ा लागला माग दुआरी से झगड़ा लागले तेले तरकारी करनी से गरीब लोक तरकार जदी करनी आलुटे से देथला कहला मु काम करी कर आसीबी आलू सीधा खाइबी मु सेइति में कहले डाली तो मु करची टिके डाली नै जा तो घर को तो भात दे दो तो भता तो भात खाउनी मोठू डाली नै जा से को छाड़ची तोरी दुआरे चिकिटा माटी मोरी दुआरे बाली लो सेहु बाली आए 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 आलो मो घइता कु डाली जातुथिलु पुनिया करी बुकाली लो से कहला आलो मो घइता जात तू पुनिया करी बोल जात लागिला लागिला कथाटा लुचै देला र तने हे मोर ज्ञानी बाबा माने जहार मन जमिति ईश्वर कहले मु फल दी ता प्रभु सेमती कर्म फल काटिबा को बाबा बळ काहार नाही ना ना कला भाग्यवान सीना या भाग्य फल लभे भाग्यवान सीना भाग्य फल लभे अरे भागा लभे असीम अभागा लभे असीम किरे
আসিব অভাগা লবে আসিব সাগর মন্থনে কেশব কমলা সাগর মন্থনে কেশব কমলা ଏବେ করল ଗରଳ ভখিলে শিব করল ভখিলে শিব ଏଇଟା କୋଉ ଘାଟି ହେଲା ସାରେ ଏଁ? ଆମ ସ୍ୱର ପକେଇଦେଲ ଦିଅ ରହିଲାନି ପାଲା ସ୍ୱର ପଡିଗଲା ପାଲା ଘାଟିରେ ଉଠେଇଲ ଆଜ୍ଞା ର ର ର ଝାଞ୍ଜ ଫାଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଝାଞ୍ଜ ତମ ଥରେ ଗାଡ଼ି ଫାଟୁଛି ମୋର ଥରେ ଫାଟିଛି ହଁ ହଁ ମୋର ଥରେ ପଇସା ମିଳିଲେ ଧାନ କିଣିଦେବ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦବ ହଁ ହଁ। ଅଲଗା ଦବ ହଉ ହଉ ହଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବାବା ହଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜନ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘର ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ଲୁଗା ବୁଣୁ ବୁଣୁ ଯିଏ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ୍ୟ 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 ସେ ତନ୍ତିହର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭି ଅଭାଗା ଲଭେ ଆସିବ ସାଗର ମନ୍ଥନେ କେଶବ କମଳା ଗରଳ ଖିଲେ ଭକ୍ଷିଲେ ଶିବ ବାସ୍ ସେଦିନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହଁ ହଁ ବିହୋ କରି ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଦେଇଦେଲେ ପିଇବାକୁ ହଳ ହଳ ବିଷ ସତ କର୍ମଫଳ ଛାଡ଼ିଛି ଛାଡ଼ିନି ଇଏ ଥରେ ସିନା ଦେଲେ ହଁ ହଁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କୁ ବିଷ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହଁ ହଁ ସେଦିନ ବିଷ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପରକୁ ଯିବା ବହି ହେଲା ରସକଲ ବେଳେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲେ କବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିନକୃଷ୍ଣ ବାସ୍ କଣ ବାପା ଲେଖିଲେ ଦିଅ ମତେ ଦେ। ନା କରି ତାମ୍ବୁଳ ବଳରେ ଓଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ 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 କରୁଅଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଶଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରୁଅଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରୁଅଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ତଟେ ଉରି ଉରିଆ ମାଳ ମାଳ କଟି ତଟେ ଦେଉରିଆ ମାଳ ମାଳ କଟି ତିତି ଦେଉଳିଆ ମାଳ ମାଳ କଳା ମେଘି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ପିନ୍ଧି କଳା ମେଘି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ପିନ୍ଧି କଳା ମେଘି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ପିନ୍ଧି କଳା ମେଘି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଦିନ କଂସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଲା ପୁତନା ପୁତନା ଆଇଥିଲା ବାପା ଓ କାଳକୁଟ ବିଷକୁ ଲେପ ଦେଇଛି ପୁତନା ହଁ ହଁ କେହି କେହି ଗାୟକ ମାନେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ତନ ଭିତରେ କୁଆଡେ ବିଷ ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ହଁ ସ୍ତନ ଭିତରେ ଯେବେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିଲା ହଁ ହଁ ପୁତନା ବଞ୍ଚିବ ସାରେ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନଥିବ ଯେ ନା ଉପରେ ବିଷ ଶୁଣ ମୋ ପୁଅ ହେଇତି ବହୁତ ଦିନ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଯେ ତା ମା କଣ କଲା ଗୋବର ମାରିଦେଲା ଆଉ ଖାଇଲାନି ବଳ ଦେଖ ଗୋବର ମାରିଦେଲା ଆଉ ଖାଇଲାନି କହିଲା ଛି 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 ସେମିତି ପୁତନା ବିଷ ମାରିକି ଆଇଥିଲା ସେଇଠି ଲେପ ଦେଇଛି କାଳକୁଟ ବିଷ ଆଉ କଣ ଆଉ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି କାଳକୁଟ ବିଷ ଲେପ ଦେଇଛି ହଁ ପୁତନା ମଲା କେମିତି ଓହୋ ତାର ସାର୍ ତାର ଇଏ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ହଁ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ବିଷଟା କାହିଁକି ବିଷଟା ରିଆକ୍ସନ କଲା କହ ତମେ ତମେ କହ ର ର ର ତମେ କହ ଚାଲାକିଆ ଲୋକଟା କହିଲା ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ତଳ ଲୋକଠି ବାଜିବ କି ଗାୟକଠି ବାଜିବ ନା ହଁ ହଁ ବାଜୁ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଖିଦେଲେ କବି ହଁ କଳା ଖସି ପଡୁଛି କି ଆକାଶୁ ଦେଖ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା হে দেখ গঙ্গা যমুনা হে দেখ গঙ্গা যমুনা ক্ষীর সঙ্গে প্রাণ শোষিলে নাচ গলা পুতনা দাদা গলা পুতনা হে গলা পুতনা হে দেখ গলা পুতনা ক্ষীর সঙ্গে প্রাণ শোষিলে নাচ গলা পুতনা রে কাচা କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ বাহ ପ୍ରାଣଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଶୋଷିଲେ କେହି ଶୋଷିଲେ କହୁଥିଲେ ବାପା ରାତି ପାଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୋଷିଦେଲା ସତ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜାଣିଛି ପ୍ରାଣଟାକୁ କେମିତି ଶୋଷିଲେ ୟାରି ଉପରକୁ ଯଦି ଯିବା ଆଉ ଜଣେ କବି ଆସିବେ ତୁ ଛାଛା କଣ ହବ ତୁ ପାଟି କରନି ଆଉ ଜଣେ କବି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଘର
କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ରଥ ବାସ୍ ବାସ୍ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପଛପଟରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଟିକି ଏଇଠି ଲାଗିଯିବ କୁହ କୁହ ଗଳା ବାନ୍ଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜୟ ସିଂ କାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା 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 ଭାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହେଇଗଲା ବୋଲାନ ଦେଖ